दस्तरखान कतु खाए थो सुभान अल्लाह कईफ युसब्बा बिहिम मन जरत अलैहिम नेम मौला फरमाए तो आल उम्मत में फर्क है छो मौला फर्क छो आल उम्मत में मौला फरमाए तो उन्हनि जे सदके जिन जे सदके में तू नान खाए तो जिन जे सदके में तो रिज़्क़ मिले तो जिन जे सदके में तू साथ खाए तो उन्हनि में हमें फर्क है सल्लल्लाहु पढ़ो मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला फरमाता हुम असासुद्दीन हुम असासुद्दीन व इबादुल यकीन ये अहल बैत दीन जूं बुनियादूं थी सुभान अल्लाह दीन जूं बुनियाद मतलब छा माना जे करे के बिल्डिंग जी बुनियाद निकरी वने बिल्डिंग गिरी पवंदी माना अहल बैत अलैहिस्सलाम दीन जी बुनियाद जे करे बुनियाद न होजे त का शइ न रहंदी सॼी ॻाल्हि अने बिल्डिंग जी बुनियाद कढो ते छत किरी पवंदी ए दीवारूं किरी पवंदियूं कंहिंखे तूं दीवार ठाहे जागो लाराए कंहिंखे तूं भित ठाहे कंहिंखे तूं छत ठाहे जेको ठाहिणो थी ठा या दर कमु ईंदई या बुनियादूं कमु ईंदई असासुद्दीन हम असासुद्दीन ये दीन जूं बुनियादूं थी ये दीन जूं बुनियादूं थी व इबादुल यकीन दीन जूं बुनियादूं त आहिनि ऐं यकीन वारी इन्हनि जी इबादत आहे सुभान अल्लाह ॿिया इबादत न शक में यार मत क़बूल पए अलाए किथे हो कबूल पए न पए अलाए पहुती अलाए न पहुती अलाए छा थियो अलाए विसरी वियो तूं इबादत कमें दुकान जा हिसाब कंदो वठंदो आहीं तुंहिंजी नमाज़ में बीठो हूंदा पूरो रोड़ी घुमी ईंदो आहीं तवजो आहे इबादत तुंहिंजी इहा आहे जो इबादत में यकीन न थी एड़ा अल्लाह जा बाना इबादत एतिरो यकीन सां कंदा आहिनि तीर कटजी थो वञे ख़बर नथी पए सुभान अल्लाह तीर निकिरी वियो ख़बर न पई अञा ॿुधायां फ़क़ीर आयो अल्लाह सां एॾो कॉन्टेक्ट मज़बूत आहे होॾो इशारो थियो ज़कात ॾिनी ख़बर न पई हिननि जी इबादत अहिड़ी आहे इबादत कंदा आयतूं नाज़िल थियनि तूं हिकिड़ी ॿुधाए तुंहिंजी इबादत लाइ का हदीस त नाज़िल थिए सलात पढ़ो मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुझु दोस्तनि चयो त इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती न सुन्नती आहे जागो था बिस्मिल्लाह क्या चयूं सुन्नती आहे इतरती न आहे यानी रसूल हिकु क़ुरान छॾियो आहे तवजो बाबा हिकु क़ुरान छॾियो आहे ॿियो छा छॾियो आहे सुन्नत छॾियो आहे छा छॾियो आहे सुन्नत अहल बैत न छॾियो आहे कुझु दोस्तनि ईअं चयो सुन्नत छॾियो आहे अहल बैत न छॾियो आहे उन जागो मां कुझु बयान कयां बिस्मिल्लाह सुन्नत चइबो छा कया असांजो सवाल आहे सुन्नत छा खे चइबो आहे सुन्नत नबी जे कौल खे नबी जे फेल खे नबी जी तकरीर खे नबी जे ॻाल्हाइण खे नबी जी फिक्र खे नबी जी उथण खे नबी जे सुम्हण खे सुन्नत चइबो आहे न अरबी ॿुधाईंदो अलाह मतलब जब पाइंदो थो थिए कौलुल मासूम फ़िअलुल मासूम तक़रीरुल मासूम इहो ई त हदीस ऐं सुन्नत आहे या न आहे नबी जो कौल तवजो आहे नबी जो कौल नबी जी हदीस नबी जो ॻाल्हाइण नबी जो उथण नबी जे अॻियां को कमु थिए नबी जो चुप रहण सुभान अल्लाह हाँ इहा ई त सुन्नत आहे न सुन्नत नबी जे कौल नबी जे फेल नबी जी तकरीर खे चवंदा सुभान अल्लाह इनखे छा चयो वेंदो आहे सुन्नत चयो वेंदो आहे हाणे मां तव्हां खां इहो थो पुछां कयां जागो था मां तव्हां खां इहो थो पुछां कयां त जेकॾहिं कंहिं इंसान खे सुञाणो हुजे त हिन जी सुन्नत कहिड़ी आहे बाबा तव्हां मूंखे अगरि सुञाणणु चाहियो त मुंहिंजे वेझे इंसान खे ॾिसंदो उन खां पुछा कंदो त
हे मौलवी साहब केड़ी मगर थोंदो आ नमाज़ शब पढ़ंदो न पढ़ंदो आ मानी जूं घणियूं रबियूं खाईंदो आ बाबा मुझे वेठे खां पुछा कंदो मुझे पीउ खां पुछा कंदो मुझे पुट खां पुछा कंदो माई मुंहिंजी घरवारी खां पुछा कंदियूं त मौलवी साहब इहो सैयद बादशाह इहो ॿुधाए इन जी सुन्नत कीअं आहे इन जो उथण वेहण कीअं आहे इन जी सोच कीअं आहे गुस्सो कॾहिं कंदो आहे प्यार कॾहिं कंदो आहे सब्र कॾहिं कंदो आहे शुजाअत कीअं अथसि डिॼणो आहे ख़ाइफ़ आहे मुंहिंजे वेझे खां पुछा कंदो न जेके चवनि था नबी सुन्नत छॾियो उन्हनि खे जवाबु ॾियां सुभान अल्लाह जेके चवनि था नबी सुन्नत छॾियो उन्हनि खे जवाबु ॾियां बाबा मुंहिंजी जेका बि शइ आहे मुंहिंजे वेझे खां पुछा कंदो सुभान अल्लाह मुझे वेझे खां पुछा सम्झी आओ मुझे वेझे खां पुछा कंदो त ही मौलवी साहब इन जी फिक्र कीअं आहे सुभान अल्लाह इन जो ॻाल्हाइण कीअं आहे माण्हुनि जे अॻियां नखरा कंदो आहे करतब कंदो आहे सुठो ॻाल्हाईंदो आहे घर में बि सुठो ॻाल्हाइण अथसि यार को रिया थो करे असांजे अॻियां बिरगा सजदा थो करे घर वञी नमाज़ पढ़ंदो न पढ़ंदो सुभान अल्लाह कंहिंखां पुछा कंदो इंसान खे जेको सुञातो वेंदो आहे उनजे क़रीबी इंसान हुओ सुञातो वेझे में वेझो माण्हू ॿुधबो आहे ऐं चइबो आहे बाबा हिन जे बारे में त मसलन मिसाल वञा गुज़री हुई मिसाल बाबा कंहिंखे तव्हां न्याणी ॾियणु चाहींदो पोइ पंहिंजी धीअ ॾींदुसि त उन जी तहक़ीक़ कंदा कंहिंखां पाड़े वारनि खां मिटनि माइटनि खां जेकॾहिं पीउ ते एतमाद मुंहिंजे पीउ खां पुछा कंदो बाबा तुंहिंजो एतिराम कंदो आहे न कंदो आहे माइनि सां हिन जो थोरो कीअं तवजो आहे हाणे तव्हां जो चओ था नबी हिकु क़ुरान छॾियो ॿियो छा छॾियो सुन्नत छॾियो हाणे नबी जो ॻाल्हाइण नबी जी हदीस नबी जो उथण नबी जो वेहण नबी जो जंगल में वञण तवजो आहे उन खां असां पुछा जेको नबी जे सभ खां वधीक वेझो आहे सुभान अल्लाह असां उन खां पुछा कंदासीं जेको नबी जे सभ खां वेझो सिधी ॻाल्हि आहे उन्हनि खां न पुछा कंदासीं जेके 20 साल खां मुस्लमान थिया सिधी ॻाल्हि जेके जंग बदर खां बाद मुस्लमान थिया जेके जंग उहद खां बाद मुस्लमान थिया उन्हनि खां न पुछा कंदासीं असां उन खां पुछा कंदासीं जेको ज़ुल्कन सरकारी इल्म रखे थो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मौला अली इब्न अबी तालिब सुभान अल्लाह अब्दुल्ला बिन मसूद नालो ॿुधो मां पंहिंजे मौक़िफ़ ते दलील ॾिनी अब्दुल्ला बिन मसूद नबी जो वॾो मुक़द्दस साहब उन्हनि सहाबे मां जिन साईं ज़हरा जे जनाज़े में जिन सहाब ने शिरकत कई उन में अब्दुल्ला बिन मसूद मौला अली इन ते बाक़ाइदा न्यापो मोकिलियो त ज़हरा जे जनाज़े में अचनि मंज़िल मक़ाम इहो अथसि इहो हिकु ॾींहुं रसूल खुदा जे मंज़र में आयो चईं अल्लाह रसूल अॼु मुंहिंजी दिलि जे अरिनल हक़ मुंहिंजी दिलि जे अॼु मां हक़ ॾिसां हक़ हूंदो कीअं आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिलि जे अॼु मां हक़ ॾिसां हक़ शिकिल में अचे त कीअं थींदो आहे हक़ जेकॾहिं शिकिल ऐं मुजस्समो अपनाए इंसानी सूरत अपनाए त हक़ कीअं थींदो सुभान अल्लाह अरिनल हक़ मूंखे हक़ ॾेखार केरु थो चए अब्दुल्ला बिन मसूद नबी चेस तो हिन औताक में हिन कमरे में अंदर वञ हक़ ॾेखारजी वेंदी सुभान अल्लाह हिन कमरे में वञ अलाए किथे वेठा हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हिन कमरे में वञ हक़ नज़र अची वेंदी अब्दुल्ला बिन मसूद जीअं हुजरे में दाख़िल थियो कमरे में दाख़िल थियो छा ॾिसे अली नमाज़ तो पढ़े सुभान अल्लाह मौला अली नमाज़ था पढ़नि नमाज़ पढ़नि था ऐं नमाज़ में मौला अली जॾहिं कुनूत में पहुता मौला अली जॾहिं कुनूत में पहुता कुनूत में हे दुआ करियो अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि नबीका सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि नबीका इग़फ़िर शी ए अल्लाह वास्तो थी नबी जो
کہ اللہ واسطو تھی تہاں جو ذکر آئے وہاں تا گل آئے دعاؤں کر تو گرے مولا علی تو گرے اساں گناہگار بانن لائے اساں لیڈر ان جے یہ انتخاب کیا ہیں جو اساں جے پر پٹ بھی دعاؤں کرنا سبحان اللہ اللہم بحق نبی کا اے اللہ واسطو تھی پانجے پیارے محبوب جو سبحان اللہ واسطو تھی پانجے پیارے محبوب جو اغفر شیعتی مجھے شیعن کی معاف کر ہائے ہائے سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے شیعن کے اللہم بحق عبدک و ولیک اغفر بحق نبی کا نبی جو واسطے کہہ دو ہم برے مولا علی مہربانی ہے تو مجھے صلوات پڑھو محمد والا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد مجھے شیعن جی مغفرت تھے عبداللہ بن مسعود جو کارنامو ڈٹھو چھا ڈسن میں ہو حق حق کو ڈسن میں ہو حق کو ڈسن میں ہو اے اللہ جا نبی اجمو کے حق کو دیکھار اجمو کے حق کو دیکھار نبی کیسے ان اوتاق میں ون ان حجرے میں ون حق نظر آتی ملی مولا علی تے نگاہ کس مولا دعاؤں پہ کرے اللہ کو کے واسطے نبی جو مجھے شیعن کے معاف کر مجھے شیعن کے معاف کر اتا موٹو صدو رسول بھی نماز شروع کی سبحان اللہ رسول بھی نماز شروع کی نماز میں وہی رسول قنوت میں چلے آئے رسول قنوت میں جب اللہم بحق عبدک و ولی